ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ସବୁ ଯିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ସଭାପତି ଭାବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜିଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ। ମେଳି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମେଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ସିନିୟର ମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଜୁନିୟର ମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଏକାଠି ବସିବାର କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱର ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ କହିଥିବ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କାହିଁକି? एकजुट समस्त अरे सभापति आज आसीगले मतलब चलो ना समस्त एकजुट अच्छा आम नेता पर नवीन पट्टनायक प्राण भरी भल पाऊ आउ पुणी कौन आप देखुना आज लोक मान आज जी नेतृत्व हूँ विजु जनता कर्मी देखु मन भर के उत्साह देखु आउ पुणी कौन व्यक्तिगत समस्त आज तो आसीपार ना व्यक्तिगत से माने कौन कई गोटे क्या मन भर गोटे संशय अच्छी कि नवीन पट्टनायक प्रति ना तो नवीन पट्टनायक आम नेता प्रिय नेता बैठक तार बस बैठक बसार कौन अच्छी किए कौटी एकाठी बसिले खाइले कौन तादर किसी बद अच्छी ना 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 सभापति सेमती मना करना से जो परिप्रेक्षी जो अतीत किसी दिन तले जो घटना घटला से परिप्रेक्षी नचेत कौन बसबेनि किए कौटी खाइबेनि सेमती किसी सभापति कही ना तादर किसी असुविधा नहीं। सेटा मान्यवर सभापति आज निर्वाचित हेले तो सी आगु चिंता करेंगे दल को दलर मंग क्या हाथ में दि तेणु सी निष्पत्ति आम कि आम भी किए परामर्श देवाई आप एत बड़ प्रश्न पचार निश्चित आमर अतीत 24 वर्ष शासन भितर जो सफलता पाई भितर मुख्य भूमिका नहीं युव छात्र महिला तेणु पुनर्बार ताक आस्था प्रकट कराए अनेक किसी दायित्व दिज्व आगू आमर तुंग नेता मान जो मैंने अच्छा वरिष्ठ नेता मैंने से मान्यवर सभापति सागर विचार विमर्श कर दिज्व क्या किंतु गोटे जिनस रही आगामी दिन में विजु जनता दल सशक्त होकर लोक मंगल बाहर।